115 सीटें 115 सीटें KP में 90 हमारे पास है, बाकी आज़ाद और कुछ उसके पास है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। अब 17 पॉलिटिकल पार्टी ने 17 सीटें जीती, अब 17 सीटों पे आप 30 सीटें उनको देंगे, तो इसलिए ये तो बड़ा कि रेशो कम कर लेंगे। पहले 4 बंदों पे 1 सीट थी, तो ये कम करके 3 बंदों पे 1 सीट। ये कानून का इतना नहीं है कि आप जो है ना उससे वो बढ़ा दें। मिस्टर गौर साहब, आप ये बताएं कि इसी इलेक्शन कमीशन ने आपसे बल्ला ले लिया, सारा कुछ ले लिया, रिजल्ट रुकवा दिए, आप फिर भी उम्मीद लगा के बैठे ये आपको सीटें देंगे? देखिए क्या करें और कहाँ जाएं। रिकाउंटिंग में लेकिन सर जो पंजाब असेंबली का तो इंतखाब हो गया वजीर आला का, लेकिन वहाँ पे असेंबली मुकम्मल नहीं थी, वहाँ पे सीटें वो भी गलत हुआ है। वजीर आला बिल्कुल बनना नहीं चाहिए था, पहले ये असेंबली कंप्लीट कर जाते। ऐसा ही होता है, आप आयरलैंड की मिसाल ले लो, 3 महीने तक वहाँ इसी तरह के डिस्प्यूट की वजह से वो नहीं हुआ। आइन में लिखा हुआ है कि आप विदिन 21 डेज़ असेंबली बुला ले, लेकिन आइन में ये भी लिखा है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विदिन 1 मंथ हो। लेकिन लास्ट टाइम जब इलेक्शन का हमने कहा कि 90 डेज़ में हो, उन्होंने कहा आर्टिकल 254 में लिखा हुआ है कि उस वक्त में नहीं हो सकता, तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये अभी क्या फ़र्क पड़ा कि आप 21वें दिन के अंदर अंदर इलेक्शन असेंबली इजलास बुलाते, आप इनको कह देते 2 दिन के अंदर अंदर केस का फैसला करते, फिर इलेक्शन भिजवाते। जहाँ इनको सूट करता है वो ला अप्लाई करते, जहाँ सूट नहीं करता उसको नहीं अप्लाई करते। अगर हमारे खिलाफ फैसला है तो ऑब्वियसली हमारा राइट है। काउंटिंग में आपसे कौमी असेंबली की 2 नशिस्तें और छीनी जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। देखो इलेक्शन कमेशन ही बॉडी और कोर्ट अदालत से दरखास्त होगी इंशाल्लाह ताला करेंगे। बैरिस्टर गौर साहब, आज आप लोग अपने एक मेरी गाड़ी को बुलाओ ना, किधर है? बैरिस्टर गौर साहब, आज आप इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं मखसूस नशिस्तें वापस लेने के लिए, तो क्या कुछ अंदर हुआ और कितने पर उम्मीद है मखसूस नशिस्तों के हवाले से और हुकूमत बनाने के हवाले से? देखिए आज 6 केसेस लगी थी, लेकिन 6 केस में हमारा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस लगा हुआ था वो नहीं लगा हुआ था, वो एप्लीकेशन नहीं है। हम 4 एप्लीकेशन इनके सामने भिजवा चुके थे, जिसमें हमारे 86 एमएनए ने वो ज्वाइन किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, 107 हमारे पंजाब से ज्वाइन कर चुके, 90 हमारे KPK से ज्वाइन कर चुके, 9 हमारे सिंध में ज्वाइन कर चुके। इन सब चीज़ों के बावजूद उन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं की और आज केस भी नहीं लगाया था। हमारी इलेक्शन कमीशन से इत्तेहाद यही थी कि मैटर बहुत अहम है, उस इजलास बुलाने से कल ही इस पर आप ज़रूर फैसला करें। क्या अभी आपको उम्मीद है कि आप हुकूमत विफाक में बना पाएंगे? अगर इलेक्शन कमीशन ने जल्द से जल्द फैसला कर लिया, हमारी रिजर्व सीटें भी मिले और 45 का इलेक्शन डिक्लेयर होता तो हम कर देते। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप असम्बली क्यों बुला रहे हैं इन 29 को? असम्बली का इजलास उस वक्त तक रोके जब तक आप ये फैसला नहीं करते। पहले जब आपने 90 डेज़ इलेक्शन किया, जब क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था, तो आप कहते रहे कि फ़र्क नहीं पड़ता, आर्टिकल 254 में लिखा है कि जो चीज़ वक्त दिया हुआ है उसके दौरान न करो तो इनवैलिड नहीं होता। अब फिर 21वें दिन क्यों बुला रहे? ये तो प्रेसिडेंट का सवाब दीद है, वो बुलाए। वो आप पहले हाउस को तो कंप्लीट करो, उसके बाद बुलाओ। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब बताइएगा कि आपकी जो सीटें जीती हुई और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जीत का कंफर्म किया हुआ है, अब वो दोबारा गिनती में हराई जा रही है और लगता तो यूँ है कि दोबारा गिनती में सारी PTI को हरा दिया जाएगा। ये किसी सूरत नहीं हरवा सकते, PTI बड़ी तगड़ी है, जो सीटें उन्होंने ली है ना इंशाल्लाह ताला ये। सर आप पंजाब के हवाले से आपने कोई भी हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में आप कोई पिटीशन वगैरह दायर की है? हमारी है। देखो कल हमारे 90 MPs ने वहाँ केस किया और अपना ही लगाया और सबके सामने हमने शेयर किया हुआ है। इस वक्त 107 जो हमारे कैंडिडेट है वो मौजूद है, 113 वो 4 जो स्किप कर गए वो उसके अलावा ये, और 100 कल मौजूद थे। सो हमारे पास मेजॉरिटी जो इलेक्शन उसके है पंजाब असम्बली में वाज़ेह मेजॉरिटी इस वक्त उसके पास है, हमारे पास। तो बैरिस्टर गौर साहब इमरान खान की इस हवाले से क्या डायरेक्शन है? इमरान खान साहब की क्या डायरेक्शन है? एवरी लीगल फोर्स लेंगे इंशाल्लाह ताला, हर जो कानूनी तरीका है उसको अडॉप्ट करेंगे, उसको जाएंगे, मेक श्योर करेंगे हमारी सीटें हमें वापस मिल जाए। महमूद खान अचकज़ई से मिली है, अख्तर मैंगल से मिली है, नून लीग से और पीपल्स पार्टी से भी कोई मुलाकातें? देखो पीपल्स पार्टी और नून लीग और MKM जो है ना, ये हमारा मैंडेट लेके बैठे हुए हैं और इसलिए ये अपने हुकूमत इसी तरीके से बनवा रहे हैं, जबकि बाकी नहीं कर रहे। इसलिए 1 पॉइंट एजेंडा पे सर आपने वोट मांगा है, सर आपने वोट मांगा है, तो क्या लाया मलोगा एहतजाज धरने वरने देंगे? क्या नेक्स्ट? नहीं है एहतजाज आने हमारा जरूर। सर आपने अख्तर मैंगल साहब से बाकी पार्टियों से जो राब्ता किया वो आपको मिलेंगी, वो आपको वजीर आजम के लिए वोट देंगे? आपकी बात हुई है? अगर उनकी पार्टी मौजूद है तो वोट के लिए हम जरूर जाएंगे। अभी हमने उनका वोट नहीं कहा, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमें वोट देंगे, हमें सपोर्ट ये मानते हैं। 30 सेकंड जी सर जी, आप ना मखसूस नशिस्तों के लिए आज यहाँ पे आए थे और आपको जो है पंजाब में मखसूस नशिस्तों के बगैर ही वो इलेक्शन हो गया, वज़ीर आला भी बन गई,
تو ابھی آپ کو یہاں پہ کتنی امید ہے کہ آپ کو کیا یہ مل جائیں گی؟ الیکشن کمیشن سے آپ نے ہر دفعہ ہی جو ہے امیدیں لگائی ہیں، لیکن آپ کی امیدیں ابھی تک کوئی پوری نہیں ہوئی. آپ کو فارم 45 پہ رزلٹ نہیں ملا، آپ کو ریزرو سیٹ پنجاب میں ابھی تک نہیں ملی. کیا یہ وفاق میں مل جائیں گی؟ دعا کریں. امید تو اللہ کے گھر سے ہے، باقی انسان سے کیا امید. جن انسانوں سے امید ہونی چاہیے، اگر ان کے فیصلے عدل اور انصاف کے مطابق نہ ہو تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں. بٹ اسٹل وہ بلیو ہوپ اگینسٹ دا ہوپ کہ انشاءاللہ اس مرتبہ شاید کوئی انصاف کا بول بالا ہو جائے اور سیٹیں مل جائیں. سر، سنی اتحاد وزیر اعلیٰ کے خلاف کئی عدالت میں جا رہی ہے، مریم نواز کے خلاف جو انتخابات ہوئے ہیں اسمبلی میں. عدالتوں میں انصاف ملا تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے. سر ابھی جائیں گے تو انصاف ملے گا. آپ نے کوئی ریٹ پٹیشن دائر کیا اسلام لاہور ہائی کورٹ؟ ہمارے جتنی بھی ریٹ پٹیشنز فائل کی گئی ہیں رزلٹوں کے حوالہ سے وہ ٹریبیونلز کو فارورڈ ہو گئی ہیں، اور نون لیگ کی جتنی ریٹیں تھیں اس کے اوپر راتوں رات ہمارے امیدواران کی غیر موجودگی میں ہی ری کاؤنٹنگ کروا کے تو کل بھی ہمارے لودھراں سے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو ہرا دیا گیا اور کانجو صاحب سیٹ جیت گئے. تھینک یو. دیکھیں میں آپ کو وہ لیگل ایشو ہے، دیکھیں قانون کے مطابق یہی لکھا ہوا، آئین میں لکھا ہوا ہے اور اس طرح ایکٹ میں لکھا ہوا، رولز میں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی نہیں، پولیٹیکل پارٹی، اگر میں الیکشن جیت کر کے آتا ہوں اور پارلیمان میں 2-3 پارٹی موجود ہیں جس سے میرا نظریہ نہیں پلکتا تو یہ میرے رائٹ کی وائلیشن ہوگی کہ آپ مجھے فورس کریں گے ان پارٹیوں میں چلے جاؤ ورنہ آپ آزاد رہو. یہ میرا آرٹیکل 17 کا بھی بنیادی حق ہے اور یہ میرے ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی حق ہے. میں جس پارٹی کو چاہوں جائیں کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو وہ لیگل ایشو ہے، دیکھیں قانون کے مطابق یہی لکھا ہوا، آئین میں لکھا ہوا ہے اور اس طرح ایکٹ میں لکھا ہوا، رولز میں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی نہیں، پولیٹیکل پارٹی، اگر میں الیکشن جیت کر کے آتا ہوں اور پارلیمان میں 2-3 پارٹی موجود ہیں جس سے میرا نظریہ نہیں پلکتا تو یہ میرے رائٹ کی وائلیشن ہوگی کہ آپ مجھے فورس کریں گے ان پارٹیوں میں چلے جاؤ ورنہ آپ آزاد رہو. یہ میرا آرٹیکل 17 کا بھی بنیادی حق ہے اور یہ میرے ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی حق ہے. میں جس پارٹی کو چاہوں جائیں کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو وہ لیگل ایشو ہے، دیکھیں قانون کے مطابق یہی لکھا ہوا، آئین میں لکھا ہوا ہے اور اس طرح ایکٹ میں لکھا ہوا، رولز میں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی نہیں، پولیٹیکل پارٹی، اگر میں الیکشن جیت کر کے آتا ہوں اور پارلیمان میں 2-3 پارٹی موجود ہیں جس سے میرا نظریہ نہیں پلکتا تو یہ میرے رائٹ کی وائلیشن ہوگی کہ آپ مجھے فورس کریں گے ان پارٹیوں میں چلے جاؤ ورنہ آپ آزاد رہو. یہ میرا آرٹیکل 17 کا بھی بنیادی حق ہے اور یہ میرے ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی حق ہے. میں جس پارٹی کو چاہوں جائیں کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو وہ لیگل ایشو ہے، دیکھیں قانون کے مطابق یہی لکھا ہوا، آئین میں لکھا ہوا ہے اور اس طرح ایکٹ میں لکھا ہوا، رولز میں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی نہیں، پولیٹیکل پارٹی، اگر میں الیکشن جیت کر کے آتا ہوں اور پارلیمان میں 2-3 پارٹی موجود ہیں جس سے میرا نظریہ نہیں پلکتا تو یہ میرے رائٹ کی وائلیشن ہوگی کہ آپ مجھے فورس کریں گے ان پارٹیوں میں چلے جاؤ ورنہ آپ آزاد رہو. یہ میرا آرٹیکل 17 کا بھی بنیادی حق ہے اور یہ میرے ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی حق ہے. میں جس پارٹی کو چاہوں جائیں